ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 13-34 क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा पदच्छेदे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः एवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम् पदच्छेदे भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम. वाक्यांशशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयः कर्मपदीयः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययान् कृदन्ताः तिङन्ताः. ये ज्ञानचक्षुषा एवम् अन्तरं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः भूतप्रकृतिमोक्षं च विदुः ते परम यान्ति. अन्वेषः शब्दाभ्यासः. एवं ये ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रयोः अन्तरं भूतप्रकृतिमोक्षं च विदुः एव अव्ययं लाइक दिस. ये यत् सर्वनाम पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम ज्ञानचक्षुषा ज्ञानचक्षुष नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम ज्ञानम एव चक्षुः ज्ञानचक्षुः. Knowledge itself the eye, the organ of vision. कर्मधारय क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ the field and the knower of the field विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम षष्ठी द्विवचनम् क्षेत्रं च क्षेत्रज्ञ इति क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ इतरेतरद्वन्द्वः. क्षेत्रं द फील्ड क्षेत्रज्ञ द knower of the field. अंतरम अंतर डिफरेंस नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम भूत प्रकृति मोक्षम भूत प्रकृति मोक्ष पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम भूतानां प्रकृतेः मोक्षः भूत प्रकृति मोक्षः. लिबरेशन ऑफ अ क्रिएशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ नेचर फ्रॉम द नेचर विच इज इनहेरेंट टू एग्जिस्टेंस भूत च अव्ययम एंड विदुः विद धातोः लटि प्रथम पुरुषः बहुवचनम् विद विदं ज्ञाने टू अंडरस्टैंड टू लर्न टू नो टू रियलाइज टू एक्सपीरियंस. अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट. ते परम यान्ति ते तत् सर्वनाम पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम् परम पर सुप्रीम विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा द्वितीया एकवचनम् यान्ति या धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनम् या प्रापणे टू गो टू पास. अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. अन्वयार्थाः ओवरऑल मीनिंग. एवं ये ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अन्तरं भूतप्रकृतिमोक्षं च विदुः. Those who know thus through the eye of wisdom the distinction between the field and the knower of the field, and know also liberation from the nature of existence. Te param yanti, they attain the final beatitude. Chando Vishesham. Kshetra kshetrajnayorevam ashtakshani jnayore etesham matraha eka dve dve antaram jnana chakshusha ashtakshani न चक्षु एतेषां मात्राः एका द्वे एका भूत प्रकृति मोक्षंच अष्टक्षाणि तिमोक्ष तिमोक्षम एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ये विदुर यान्ति ते परम अष्टक्षाणि ति ते प एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् त्रयोदशाध्याये चतुस्त्रिंशत्तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः. स्वाध्याय notes of self-study. The word evam refers to what all is delineated upon in this adhyaya. All that merits to be perceived and absorbed in the intellect. Ye jnana chakshusha viduhu. What that all is summarized in kshetra kshetrajnayoh antaram bhuta prakriti moksham cha. The word antaram also means essence. So the phrase kshetra kshetrajnayoh antaram can also be translated as the essence
of Kshetra and Kshetrajna, the essence of the field and the knower of the field. Although moksha is a component word, in the compound word bhuta prakriti moksha. This word moksha has not been explicitly mentioned in this adhyaya. The knowledge and realization of moksha has to be taken to be implicit in understanding sarvatra vasito dehe tathatma nopalipyate. The self, the supreme soul abiding in the body everywhere is not tainted. The soul is not tainted means it is liberated from bhuta prakriti, the nature of existence. Actually, being liberated and attaining heaven is a charming thought to put in the minds of children. But heaven is not somewhere up above in the world so high. Liberation, heaven are only states to be realized, to be experienced. One who sees, sees. Yak pashyati, sapashyati. Mentioned in 5-5, also 13-27. Also, yak pashyati tathatmanam akartaram saha pashyati. 13-29. One who sees that the self is not the doer, he sees indeed. Seeing that the self is not the doer is being liberated from the ego of myself, the doer. That is liberation. This is the last shloka of this adhyaya. And as is the case of many adhyaya, in this last shloka of this adhyaya also, there is mention of final beatitude. Te param yanti. They attain the final beatitude. Who? Evam ye jnana chakshusha kshetra kshetrajnayoho antaram bhuta prakriti moksham cha viduhu. Those who know thus through the eye of wisdom the distinction between the field and the knower of the field, and know also liberation from the nature of existence. The text can be downloaded from my blog post, to which links will be given in the description box. Shubhamas.